आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक कत्ल का वाकया पेश आया। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वादिये उमर में सफाकाना कत्ल का केस रिपोर्ट किया गया। एक शख्स का नाम पवन उमर तकरीबन 20 साल है। अमंगल के रहने वाले तालिबे इल्म को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बालापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। नहीं, अभी नहीं मालूम ना। अभी वी विल इन्वेस्टिगेट। अब हम कार्रवाई करेंगे उनका। उन्होंने बाहर यूरिन पास करने आना ये इत्तेफाक था सर, या फिर उनको कोई कॉल करके बुलाया क्या कुछ? ये पूरा भी वो बच्चे से अभी जो इन्फॉर्मेशन है, वो घर में जो बच्चे लड़की वो लोगों से बात करे तो क्या मालूम पड़ रही, खाली उन खुद बाहर गया, कोई भी फोन आया मोबाइल तो वगैरह कुछ है सर? नहीं, सब रहते हैं ना सर। प्रीवियस में कुछ केसेस में इन्वॉल्व है क्या बच्चा ये? नहीं, अभी तक तो मेरे को नहीं मालूम। अभी हम क्यों ये लोगों बाहर से आके यहाँ ठहरे। अब यहाँ ये पुलिस स्टेशन में इनके नाम पे तो केसेस नहीं है, फिर भी हम वो एंगल में भी कार्रवाई करेंगे। सर लड़का माइनर है? एग्जैक्टली नहीं मालूम। अभी आए ना, उनका वो सर्टिफिकेट अभी पूछना करेक्ट नहीं, अभी पूछ लेते। 17-18 ईयर्स बोल के बोले। सुनने में ऐसा आ रहा सर कुछ ये बच्चे का लव अफेयर का मसला है बोलकर। नहीं, बहुत सुनने आते हैं भाई। हम लोगों बात करने से पहले ही उसमें पूरा नैरो डाउन करके हम आपको बता देंगे क्यों हुआ, कौन करे, क्या है मसला पूरा। थैंक यू सर। थैंक यू। మర్డర్ రిపోర్ట్ అయింది. ఇది అందాజా 12 టైంలో ఒక అబ్బాయి డేగావత్ పవన్ అని చెప్పి, వీళ్ళు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వాళ్ళు, ఇక్కడ ఇంటర్ వరకు చదువు ఆపేసి పని చేసుకుంటూ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ఇతను వాష్రూమ్కి అని చెప్పి 12 బయటకు వచ్చాడు. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మెలుకొనే ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఇతను అరుపులు వినిపించి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు పరిగెత్తు కనిపించినారు. అక్కడేమో అతనికి బ్లీడింగ్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయి. ఇతను చాకు, అది మన నైఫ్ పెట్టి ఇంజరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను అక్కడ చనిపోయినాడు. ఈ వ్యక్తిని ఎవరైనా బయటికి పిలిస్తే వచ్చాడా, అతనే వచ్చినాడా, లేకపోతే ఈ రీజన్ ఏంటి, వీళ్ళ మీద ఇంతకుముందు ఏమన్నా ఈ కేసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో ఉంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।